अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। मौलाना मसरूर अब्बास अंसारियन आज पन्नस अकिस पैगामस मज हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन खराज पेश करान अहले ईमान वालन मुबारकबाद पेश करान वोनमुत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन अदल इंसाफ तकवा तो परहेजगारी हज मिसाल कायम करमज यस जन प्रेत दौरस मज लूकन हिंद बापत मशल राह साबित सपजमत यल जन तमो वोन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन हिंस तालीम पे अमल पेरा सपदित हेके अख पायदार समाज तैयार करनस मज ते आसानी सपदित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीरा मयस्सर नीसीन सआदत बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत। ये शेर अल्लामा इकबाल ने अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत और शहादत के मुतल्लिक़ कहा है। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फ़कत एक शख्सियत है जो खाने काबा में दुनिया में आई, न इससे पहले कोई आया न इसके बाद कोई आएगा, इसलिए अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मौलूद काबा कहते हैं। अल्लाह ताला ने एक ख़ास एहतमाम किया हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए, ताकि ये इम्तियाज़ और ये इनफरादियत जो है इमाम अली अलैहिस्सलाम की है, ये आइंदा ज़मानों के लिए भी वाज़ह हो जाए। इस मौके पर मैं अपनी तरफ से इन सारे नमाजियों की तरफ से पूरे आलम इस्लाम को, खुसूसन अली अलैहिस्सलाम के दोस्तों को मुबारकबादी और तबरीक व तहनीत अर्ज़ करता हूँ। अली अलैहिस्सलाम की सीरत, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए राहगुशा है। उनके इल्मी कारनामे, उनकी अमली जद्दोजहद और उनका बताया हुआ रास्ता ताअबद इंसानियत को सिरातुल मुस्तकीम की तरफ ले सकता है। और अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल, उनके खुतबात, उनके खतूत जो नहजुल बलागा में जमे हैं, उनका मुताला करके हम हिदायत का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को अमली इस्लामी बना सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये ईद जो है अमन व अमान और तरक्की और खुशहाली की ईद साबित हो। इमाम बारगाह पुंचस मज आज अंजुमन जाफरिया तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन हिंदिस विलादत हवाले प्रोग्राम संस करना आमुत यथ मज अंजुमन के जिम्मेदारों तो अकीदतमंदों शिरकत कर। अत मौके पर ये तेज सीरत गशरान आई तत वन आमुत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन हिंस सीरत अमली जिंदगी मज अमलावनस हवाले पजे प्रेत ईमान वलिस कोशिश कर युद्ध जन सह दुनिया तो आखरतस मज कामयाब सपदे। अजीम मौका है कि जिसमें कायनात के रब ने अपने घर खाना काबा में अपनी एक हुज्जत कि जो बाद रसूल रिसालत का वारिस व जिम्मेदार इमाम अली अलैहिस्सलाम की सूरत में खाना काबा के अंदर अपना घर विलादत के लिए दे करके दुनिया वालों को ये दिखाया कि ये वो अजीम हस्ती है अल्लाह की तरफ से पाक ताहिर और मुतहर और मिन जानिबिल्लाह हुज्जत खुदा बन के कायनात की हिदायत के लिए आई है। क्योंकि रसूलुल्लाह पे रिसालत का सिलसिला और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ, लिहाजा क़यामत तक इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह की तरफ से किसी हुज्जत की ज़रूरत थी। तो अल्लाह ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को अपने घर खाना काबा में उनकी विलादत फरमाकर कायनात की हिदायत के लिए इमामत की सूरत में ये इंतज़ाम कर दिया कि जो सिलसिला इमामत उनसे शुरू होता है और फिर उनके बाद इमाम हसन, फिर उनके बाद इमाम हुसैन, फिर उनके औलाद में से 9 इमाम जिनका आखिरी फर्जंद हुज्जत यगाना इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजो शरीफ पर्दा गैब में मौजूद हैं। लिहाजा इस मुबारक मौके के ऊपर कि जिसमें पूरी कायनात की हिदायत के लिए अल्लाह का ये अहतमाम हुआ, मैं तमाम मुसलमानों की खिदमत में एक बार फिर
اور خصوصاً موالیان امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں اور اہلیان پنچ کی خدمت میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منبر سلونی، دروازہ شہر علم، آبشار حق، شہریار فکر، مولائے کائنات، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے امام بارگاہ عالیہ میں ایک عظیم الشان محفل سعید کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے علاوہ کسی کو بھی ایسی متبرک جگہ پیدا ہونے کا شرف حاصل نہ ہو سکا، تو آج اس جشن مولود کعبہ میں امام بارگاہ عالیہ پنچ میں تمام عاشقان رسول جوش و خروش کے ساتھ اور عقیدت و احترام کے ساتھ محفل سعید میں شریک ہو رہے ہیں، اور علماء کرام مولائے کائنات کی سیرت طیبہ پر مفصل روشنی ڈال رہے ہیں۔ تو ہم اس مبارک و مسعود موقع پر تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام عالم انسانیت کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ شمالی کشیر ہندس وارملس مز آج موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ طرف روڈ سیفٹی ریتس حوالہ پروگرام سائنس کرنے آمت، یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر ورمل مینگا شرپا تو ذمہ دارو علاوہ ٹرانسپورٹرو شرکت کر۔ ات موقع پہ یہ ضلع ترقیاتی کمشنرن ریلی ضلع کن مختلف علاقن کن روانہ کر، تتہ تمو وونمت ٹریفک قانونن ہز عمل آوری حوالہ روز پورے ریتس۔ یژھن زانکاری ریلین ہند سانس جاری، یت زن لوکن یمن قانونن حوالہ مکمل زان دنی یی۔ جیسا آپ کو پتہ ہے جو منتھ آف جنوری ہوتا ہے دیٹ از موسٹلی ہم جو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں روڈ سیفٹی اویئرنیس منتھ۔ جو روڈ سیفٹی کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جیسے آپ کو پتہ ہے جو ہمارے بیسکس ہوتے ہیں، جیسے سیٹ بیلٹ پہننا، گاڑی کو فٹنس میں رکھنا، ڈرنک اینڈ ڈرائیو نہیں کرنا، اسی میسج کو بیسکلی ری انفورس کرنے کے لیے آج آپ نے دیکھا ہوگا ARTO بارہمولہ کی طرف سے ایک منی ریلی آرگنائز کی گئی، جو ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس میں الگ الگ وارڈس میں جائے گا، اور جو میسج ہے سیف ڈرائیونگ کا یہ سب لوگوں تک پہنچائے گا، سو دیٹ ٹو انشور کہ جو بیسکس ہیں، جیسے میں پھر سے دہرانا چاہوں گا، ایک ہیلمٹ پہننا اسپیشلی بائکرز کے لیے، سیٹ بیلٹ، گاڑی کی فٹنس، ڈرنکنگ اینڈ ڈرائیونگ کو مکس نہیں کرنا، کیونکہ جو بیسک اگر ہم سیفٹی ٹپس کو اپنائیں گے تو وی کین آلموسٹ سیو 75 to 80% جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے جس میں میجر انجری یا ڈیتھ کا کارن یہی ہوتا ہے کہ جو بیسکس ہم اس کو نہیں کرتے ہیں۔ جی وہ جیسے آپ کو اوور سپیڈنگ ہو گیا روڈ کے حساب سے دیکھا ہوگا کہ جو بارہمولہ سری نگر میں بھی روڈ کنڈیشن کافی بیٹر ہو گئی ہے، تو اس میں بھی کئی سارے ایشوز ہو سکتے ہیں اوور سپیڈنگ کے، تو اسی میسج کو پورا بارہمولہ ٹاؤن میں ہوپ فلی آگے جاتے ہوئے اس کو اور ہم ریلیز کریں گے، جو بارہمولہ ٹاؤن ہی نہیں باقی جو ایریاز ہے ڈسٹرکٹ کے وہاں بھی کور کریں گے۔ سیاحتی مقام گلمرگ حوالہ یہ گوڑے انتظامیہ طرف وند کال نظر تل تھوت گاڑی والن باپت ایڈوائزری جاری کرنے آمز، تتہ آج ٹنگمرگ مز امہ حوالہ انتظامیہ طرف چیکنگ تہ عملہ مز انہ آمز، یتھ دوران گاڑی والن ہند کاغذات چیک کرنے علاوہ تمام لوازمات پورا کرنے باپت ون یل زن ذمہ دارو طرف ون آو گائیڈ لائن زمینی سطرس پہ عملاونس حوالہ چیکنگ عملہ مز انہ آمز، یتھ زن سیاحن تو گلمرگ گھن والن دویمن لوکن ہز حفاظت یقینی بناؤ یی۔ انل کورسک میرا نام ہے، ویوستھا بہت اچھی ہے یہاں پر اور سارا ماحول بہت اچھا ہے، اور آگے ہمیں پتہ چلے گا کہ سنو فال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ موسم بہت اچھا ہے یہاں کا، وادیاں بہت اچھی ہے۔ کتنے دنوں کا پروگرام بنایا ہے؟ ہمارا 4 دن کا پروگرام ہے، 2 دن سری نگر، 2 دن گلمرگ۔ تو جو یہاں کے پرشاسن نے یہ اینٹی اسکڈ چین لگانے کے لیے کہا ہے، کتنا آپ سیفٹی سمجھتے ہیں اس کو؟ ہم پوری سیفٹی سمجھتے ہیں، ہم نے یہاں دوسری گاڑی لی ہے اپنی چین والی، تو اس گاڑی میں جائیں گے اوپر۔ ایک دم مجسٹریٹ یہاں پر چیک کر رہے ہیں، کیا کہیں گے ریٹس کے حوالے سے؟ ریٹ کے حوالے سے ہم بہت بڑھیا ہیں، جو ہم نے ریٹ دیکھے تھے اس میں اسی کے اکارڈنگ ہم سے پیسے لیے گئے، بٹ ابھی ٹھیک ہے۔ اور سندیش رہے گا دیش بھر کے لوگوں کے لیے؟ بھائی یہاں پہ آ کے ہم سے جیسے جو ٹرانسپورٹ یونین ہے وہ ہم سے زیادہ پیسے پہلے سے نہ مانگے تاکہ ایسی غلطیاں نہ ہوں، جو ریٹ ہے یونین کے وہی ریٹ لیں، بٹ اس طریقے سے ہوا نہیں تھا ابھی، بٹ ہمارے مجسٹریٹ صاحب نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ اوکے بالکل ایون ہے۔ ہم نے دیکھا جو کہ گورنمنٹ اپروڈ ریٹس یہاں پہ لگائی ہوئے ان کے ساتھ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ ٹائی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ مت کوئی لے رہا، یا وداؤٹ چین کے ساتھ گاڑیاں جا رہے یا نہیں جا رہے، اوور چارجنگ مت ہو رہی ہیں، یا جو اننیسری جیم لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ٹورسٹس کو دقتیں ہو رہی ہیں، اس وجہ سے ہم آج خود سڑک پہ آ گئے اور یہ دیکھنے کے لیے
रहे, सो डैट कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ना ओवर चार्जिंग का हो जाए और ना अननेसेसरी जैम, इसलिए ये चेकिंग हो रही है। हमने कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया, उसका नंबर भी है, उसका नंबर हम यहाँ डिस्प्ले पे भी रखेंगे। अगर किसी सयाह को लग रहा है, किसी टूरिस्ट को लग रहा है कि उसको ओवर चार्ज ज़्यादा पैसा दिया ले रहे हैं कोई, तो वो कंटैक्ट कर सकते। मेंबर असेंबली हवेली एजाज अहमद जान सिंधिस सदारतस मज आज डाक बंगल पुंछस मज जायज़ मीटिंग हुंद साज करना आमुत यथ मज इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। अत मौकस पे ये हल्के इंतखाब च तमीर तरक्की हवाले कथन दल दिन आव तत मेंबर मौसूफन वोनमुत ज इंतजामी कन अफसरन सज विज यन मीटिंगन हुंद साज करने युत जन इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनावनस तो आम लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। ये जन तमो अत मौकस पे वोन जिलस मज महकमे सेहतुक बुनियादी ढांचे मजबूत बनावनस हवाले सरकार गए मामल तुलना आमुत युत जन माकूल डॉक्टरन हज तैनाती जिल हस्पतालन मज करने यी तो आम लूकन बथिन वल मुश्किल दूर करनस मज ते मदद मिले। मैंने रज़ाक साहब को और पीर नायक साहब कंटिन्यू तमाम जो डिपार्टमेंट्स है इनका एक मैंने इनसे फीडबैक ग्राउंड का मैं ले रहा हूँ और उनको नोट कर रहे हैं, और जो हमारे आगे असेंबली के क्वेश्चंस होंगे वो भी इसी के रिगार्डिंग हम बना रहे हैं कि क्या क्या सवालात जो मेरे लोगों के हैं वहाँ पे उठाए जाएं, क्या क्या परेशानियाँ दिखी जाए। और तमाम मेंबरों ने बड़ी एक खुशी दिखाई कि रोड सेक्टर में हमने बहुत कामयाबी ली है। और जैसे मैंने पहले बताया, पैसे की कोई इतनी हमें यहाँ पे हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत नहीं आई। हमारे सारे प्रोजेक्ट्स टाइमली सबमिट हुए, टाइमली अप्रूवल मिला और काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। कुछ दिक्कत समय टेंडर्स को लेके आ रही है, उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस पे मैंने बात लाई है, उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया है। मुझे उम्मीद है आगे भी ये जो रोड सेक्टर में जो हमारे टेंडर्स को लेके इशू आ रहा है उस पर मुझे वो सारी डिटेल हम इकट्ठे कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो फीडबैक यहाँ से मुझे मिलेगा, इस फीडबैक से हमें फ़ायदा मिलेगा और नेक्स्ट ईयर का जो प्लान हमने बनाना है उसको भी इनकॉर्पोरेट करने में हमें ये चीज़ें काम आएंगी। तो सर यहाँ पे गवर्नमेंट के काम के असेंबली सेशन है, तो उसके अंदर डॉक्टरों की काफ़ी जी जी, देखिए डॉक्टर्स के लिए हम लगातार जो है अपनी कोशिश कर रहे हैं। 2 बेहतरीन डॉक्टर यहाँ से चले गए। मैंने बहुत से अपने साथियों से गुजारिश की जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पे हैं, ये बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। बॉर्डर इलाका है, दूर है, हर आदमी चाहता है मैं शहर में रहूँ, लेकिन ये जो डॉक्टर्स यहाँ पे हैं इनका मैं शुक्रगुजार हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने काम किया। मीडिया के अपने भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि आप कोई भी जब स्टोरी करें, कुछ भी करें, उसको फैक्ट्स देख के करें ताकि किसी को दुख ना हो, क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स मुझे अपनी जगह ये कंप्लेन करते हैं और मुझे लगता है कि अगर हमें सब मिलके इन डॉक्टर्स की मदद करें और इनके साथ चलें, हमें और कामयाबी होगी। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी मेरे से गुजारिश की, मुझे कमिटमेंट की है कि मैंने उनसे गुजारिश की थी हमारे डॉक्टर्स और यहाँ फिल किए जाएँ। उमर साहब ने भी कहा। गांग त्राल के नौजवानों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज प्ले ग्राउंड तमीर करनस हवाले कई फिर हुकामन मांग करना आई, ताहम चुना अजताम कह कदम तुलना आमुत यमकिन नौजवान खिलाड़ियों गिंदस द्रकनस मज सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मकामी नौजवानों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज प्ले ग्राउंड तमीर करनस हवाले गसन कदम तुलने युत जन खिलाड़ियों बथिन वल मुश्किल दूर करने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर एक गांव में, जो भी इस इलाके में गांव में हर एक के पास ये स्टेडियम है बच्चों के खेलने के लिए। सिर्फ एक गांव है हमारा ये जहाँ पे गवर्नमेंट ने कभी तवज्जो नहीं दिया। हमारे पास कोई खेलने के लिए ग्राउंड ही नहीं है। यहाँ पे एक पार्क थी, हम लोग यहाँ पे खेलते हैं, अब यहाँ पे भी ये पार्क ख़राब हो गई है। यहाँ पे अब इसमें वो है ना, ये यहाँ पे नहीं खेल सकते हम। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हमें भी एक थोड़ा सा गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करें यहाँ पे स्टेट लाइट कहाँ पे है, तो एक हमें भी ग्राउंड चाहिए था बच्चों के खेलने के लिए हमारे पास। सर आप देख सकते हैं हम यहाँ हमारे पास यहाँ कोई ग्राउंड नहीं, हमें बटागुंड जाना पड़ता है, गुलशनपुरा दूसरे ग्राउंडों में खेलने के लिए जाना पड़ता है। तो अगर हमारे पास भी ग्राउंड होता तो कोई टैलेंट यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है ना सर। तो हमें यही डिमांड है आपकी, कोई आइडेंटिफाई करे गवर्नमेंट कोई लैंड इस गाँव में, स्टेट लैंड बहुत है, तो अगर वो आइडेंटिफाई करे हमारे पास भी एक ग्राउंड होता तो हमें भी कोई टैलेंट देखने को मिलता है यहाँ पे सर। तो हमारा मसला यही है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है बच्चों में, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई खेलने की जगह नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक गांव जो त्राल का है हर किसी को स्टेडियम मिला है,
कुछ कुछ गाँव को 2-2 स्टेडियम में मिले हैं, तो बस हमें ये मसला है। ऑल्दो स्टेट लैंड अवेलेबल है हमारे गांव में, तो मेरी अपील यही है हायर अथॉरिटीज़ से कि स्टेट लैंड को आइडेंटिफाई किया जाए और हमें भी छोटा सा ग्राउंड और बच्चों को खेलने के लिए एक ग्राउंड बनाया जाए। महमदपुरा कोलगाम के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदि मकामी सड़कें हज शहर पर हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन महमदपुर तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आम ज सड़कें हज खस्तहली दूर करनस हवाले गसन संजीदा कदम तुलना yin युत जन आम लूकन राहत वाति। ये मतलब ग्राउंड 2015 मन गो मेगडम ये रोडस पत रूद ये मतलब कह गज रूद ये बनावन आज तम तुल गवर्नमेंटन कह पुरसान सोन MLA मोहम्मद यूसुफ तारिक आमिक खोद अक दो लट यप तम दिस तम साथ नजर ये तमिस पानस हेट तमिस लगे तमिस बासो लूक सख्ती कर पे दोप तम परवाह मह बरू कहें इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज कर बह यह हल मगर ये कम गई ना आज तान हल कह मान अचन ब्रोट कन यपर बाइक वोल वसान लड़ीज पतकिन यम जंपन जनाब मोहतरमो लड़ीज पतकिन लग हेट सो पे पत्थर अस त्रो तमिस त्रेश पान मतलब मे त्रो पान तुल ये थोद अस दोप मतलब मोकले तो बहरहाल इसलिए पुरजोर गुजारिश कर डी साहबस यह मसला सोन करो हल क्या यह मतलब सोन कह लुकन हूं बेचू मतलब रोड गवर्नमेंट उसका जिम्मेदार है, उसको ये काम करना पड़ता है। इसलिए सोन पुरजोर गुजारिश यही कि रोड कर कंप्लीट लुकन वाल सहूलियत गाड़ी वाल बिचार सख्ती कर वनकन आम जमींदार यप मतलब रीढ़ पे अथो सत पकन यह हेकन यप पकन कहें यह टाइम गो अत गो लगभग 2015 पे वोत इथे पे 2015 पे वोत बिल्कुल यह सफर कर बिल्कुल यह खोड़ मतलब ये मे दोप ना लड़ीज मर्द इसलिए यह कम हेकन मतलब कंप्लीट गसित कहें वो गाड़ी वनकस पकन आंखों देखा हाल वनकन ये कोता मुसीबत गाड़ी वाल पेश कर बाकी यह गुजारिश सोन बे अक लट यह साहबस यह वातन तुम सोन मसल कर हल यह रोड कर कंप्लीट मगर मे बासान अस DC साहब बोर माज हूँ सलूक कर करे बारहा कोशिश MLA साहबस सनिस MLA साहबस पता यहाँ तमिस महमदपुरा मज वर्ड पेवान सह क्या अगर तम सारे कोचन गन मामूली कोचन शुफटन कोचन गन तम रिबन कर मगर अफसोस जन यह सानिया दिल से ये दुखन जबरदस्त यम गड सन मोज बेन योथन ये तिमन क्रमस दब लगन लट पे सान माज बाइक पे एक्सीडेंट गई बारहा कर मे गुजारिश कर DC साहबस क्या तमिस पे जबरदस्त उम्मीद तुथ वाकई DC साहब आसन सफर तुलन पता कह DC साहबस क्या वन तो सह क्या यहान वन भी तमिस गुजारिश कर सियासी लीडरों इस्तेसाल कोर्मुत चाहे MLA साहब या अजिज प्रेजेंट गवर्नमेंट तम अवाम के मसलन बुलंगबाद दावा पे कर मगर ग्राउंडस पे नजर कह वो पुरजोर भी अक लट पन्निस DC साहबस अतर आमिर साहबस पुरजोर गुजारिश कर पन्ने अवाम के तरफ मेहरबानी करो यह सोन यह मसल हल तो नमन लुकन यमन दब लगन बुजुर्ग या बेमार दव तिम राहत वातनाया। वादी कशीर मज ये अक तरफ आम लूक नालच दिवान द्रजर सत तिहुंद दो गुजारन मुश्किल सपदमुत तत शहर श्रीनगरस मज काम करने वालों सब्जी वालों मेव वालों तो दोमो दुकानदारों तरफ मायूसी हुंद इजहार करान वन आमुद योदवे तिम अन चोर जेन बापत सुबह गर नेरान ताहम खरीदारी सपदन यमकिन तिम शामन मायूसी हिंदिस हालतस मज पन्न गरन वापस फेरन ये हना द्रजर तो माशी बदहली अमुक वजह वन तत यह कत पोज मौजूद दौरस मज गाम गोम तो घर घर प्रेत कह चीज लुकन सुलभ सुलभ दस्तियाब यम सत कस्बन तो शहरन मज काम करन वाल यम लुक कुन हदस ताम मुतासर सपदमत। कम कम अगर अक दह सौदा खालो 3 दोहन कनान
کیازِ وٕنکٮ۪نَس چھُ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ واتان لوڈ کیریل آٹمَن منٛز ییٚتہِ گٔے واریاہ کٲم گٔے کَم یَپٲرۍ گوٚو بازرَس درٛوجر تہٕ أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ زانہِ اللہ تعالیٰ بہتر تہٕ مگر اہن حظ أسۍ چھِ یَژھان کیٛازِ سودا اوس مۄکلان أسۍ ٲسۍ پَگاہ بیٚیہِ کھالان کامہِ دۄہ اوس پَکان کَم زیادٕ کینٛہہ مگر أسۍ گٔے بیکار ییٚتہِ اَسہِ چھُنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ مارکیٹ یا کینٛہہ مےٚ چھِ گٔے نہٕ سُہ سبزی یَتھ گٔے 3 دۄہ یَتھ ہاکَس 3 دۄہَن منٛز تہِ چلیو نہٕ یہِ کِہیٖنۍ تہٕ کٲم چھِ واریاہ کَم بَس أسۍ چھِ یَژھان ییٚتہِ گوٚژھ خۄداے کینٛہہ چارٕ کَرُن کٲم گٔژھ وۄتھٕنۍ ونکس مارکیٹس مز درٛوجر البتہ سبزی چھِ ونکس واریاہ نرمی چھِ سبزی چھِ تھوڑا نرمی باقٕے چھُنہٕ ڈِمانڈ تہِ چھنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ لُکھ تہِ چھِنہٕ ہِراسانی ہٮ۪وان کران سُہ چھُ رۄبس زانان بہتر أسۍ چھِ گۄڈَے یژھان امن و امان گژھِ روزُن یہِ ؤری گژھِ اَسہِ یہِ پیغام ہٮ۪تھ امن و امان گژھِ روزُن ٹوٗرِزم گژھِ بڑُن یہِ چھِ اَسہِ خواہِش کیٛازِ ٹوٗرِزمَس سۭتۍ چھِ واریاہ طبقہٕ جُڑِتھ ٹرانسپوٹ چھُ یِم دستکٲری چھےٚ خۄدا وندِ کریٖمَس یہِ یژھان کیٛازِ یوٗت بہٕ تیوٗت گژھِ ٹوٗرِسٹ یُن یور درٛوجر چھُ جناب علی واریاہ درٛوجر گوٚو کٲفی حد کھۄتہٕ گوٚو زیادٕ لُکھ آیہِ پیٖسنہٕ لُکھ آیہِ گرِ پیٖسنہٕ لُکن ہٕنٛز حالت گژھن خراب گژھٕنۍ کیٛازِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ بازر گرمان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ یِمن ٹیکٕس یِوان زیادٕ ہٮ۪نہٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھُ باقٕے چیٖز ویٹ چیٖز ہٮ۪وان ہٮ۪نہٕ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھُ ویٹ کھسان زیادٕ لُکن گوٚو بار کٲم چھِ گژھان اَمہِ درٛوجرٕ سۭتۍ گٔے کٲم کٲفی کم لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان ہیٚکتھٕے بِچارٕ غریٖب چھُنہٕ ہٮ۪کان ہیٚکتھٕے ییٚلہِ تٔمۍ تیوٗت چوٗن تہٕ سُہ ہیٚکہِ کانٛہہ چیٖز ہٮ۪تھ تہٕ اَوَے چھُ مارکیٹ تہِ کم بازر تہِ کم تہٕ لُکھ تہِ گٔے بِچارٕ یہِ یپٲرۍ چھِ کٲم تہِ بنان لُکن زیادٕ کِہیٖنۍ 2016 اِنشاء اللہ پرٛحمان بہٕ مَتہِ خۄدا یِتھ کٔنۍ وٕنیُک تام دۄہ دۄہے کڑو یِتھ کٔنۍ کڑو اِنشاء اللہ چھُ اُمید کہِ اِنشاء اللہ کرِ خۄداے رُتُے رُت تہِ چھُ اُمیٖدوار اِنسان پتھر پیوٚمُت اِنسان مِسکیٖن اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان وٕنکٮ۪نس یٔڈ پکنٲیِتھ کیٛاہ کرِ سُہ بِچارٕ شاپِنگ کیٛاہ اَنہِ سُہ بچن پلو کیٛاہ اَنہِ سُہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ چیٖز بِچارٕ گرمی ہٕنٛدۍ پلو اَنیا کملہٕ اَنیا یِم یِم گرم پلو اَنیا اَنہِ کیٛاہ عیالس پالہِ کیٛاہ یپٲرۍ چھُنہٕ بِزنس یپٲرۍ چھُنہٕ کار یپٲرۍ چھُنہٕ بار یپٲرۍ کِنۍ چھُ درٛوجر وۄنۍ ٲس لُکن نظر بجٹس پٮ۪ٹھ تہٕ بجٹن کوٚڑ وارٕے زوٗ لُکھ بِچارٕ چھِ وٕنکٮ۪نس پرژھیٚنۍ لُکھ چھِ آلریڈی بنیمٕتۍ بِچارٕ شِکار بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ شِکار بنیمٕتۍ وجہ چھُ ٹٮ۪نشن کمہِ سۭتۍ گٔے درٛوجرٕ سۭتۍ وٕنکٮ۪س چھُ بِچارٕ اکھ اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان وٕنکٮ۪س ایفٲرڈ کٔرِتھ چاہے پانہٕ آسہِ بٮ۪مار گرِکۍ آسنَس بٮ۪مار بچہٕ آسنَس بٮ۪مار سُہ چھُنہٕ ایفٲرڈٕے ہٮ۪کان کٔرِتھ سُہ گژھِ کٲنٛسہِ ڈاکٹرس بہٕ چھُس وَنان سُہ ہیٚکہِ نہٕ کمپاوڈرس گٔژھِتھ تہِ چھنہٕ تٔمِس بِچارس صوٗرتٕے وٕنکٮ۪نس سُہ چھُ بِچارٕ وٕنکٮ۪س پنہٕ پیوٚمُت بِچارٕ وجہ چھُ یُس یہِ درٛوجر گوٚو عروٗجس پٮ۪ٹھ ووت درٛوجر بہٕ چھُس دپان مےٚ چھُ باسان یتھ جموں کشمیٖرس منٛز چھُ تیوٗت درٛوجر تیوٗت چھُنہٕ ہندوستان چہِ کُنہِ سٹیٹس منٛز بیٚیہِ اکھ گوٚو درٛوجر بیٚیہِ دِنکھ صابہٕ پاک سُہ چھُ خۄدایی زانان ییٚتِکۍ لُکھ کیٛاہ چھِ کھٮ۪وان باقٕے گوٚو گوٚبرا ییٚتہِ چھِ لُکھ وٕنکٮ۪س ختم بہٕ چھُسو وَنان ییٚتہِ چھِ لُکھ وٲتمٕتۍ بیٚچھنس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ چھِ لُکھ بِچارٕ مےٚ آو کَنن منٛز گوٚو مےٚ دپان لُکھ ہسا چھِ وۄنۍ کِڈنی کٕنان وجہ درٛوجر لُکھ چھِ وۄنۍ خوٗن پنُن کٕنان وجہ درٛوجر یپٲرۍ کِنۍ آو یہِ بجٹ مےٚ چھُ باسان یہِ ؤری گوٚژھ یہِ قوم کڑُن ییٚمہِ حسابہٕ درٛوجر گوٚو یہِ چھِ اَسہِ یِمن پنٕنٮ۪ن سیاست دانن ہٕنٛز مہربٲنی تہٕ تِمن چھُ یوٗت خیال کہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن کۄس راحت دِمو تہٕ کۄس سہوٗلیت مےٚ باسان أسۍ چھِ أتھۍ لایق یِمن نِش کیٛازِ اَسہِ چھِ سٲری یِوان اَسہِ چھِ سٲری کران لَتہٕ موٚنڈ कश्मीर के मार्केट्स में महंगाई अरूज पर देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर बात करते हैं मार्केट्स की तो मार्केट सुनसान पड़े हैं क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। बात अगर करते हैं बेसिक फूड्स की बेसिक चीजों की तो वो भी जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा महंगी हो चुकी है। अब 2026 आ चुका है, क्या कुछ अब उम्मीद है शॉपकीपर को, खासकर क्योंकि अगर हम शॉपकीपर्स की बात करते हैं तो दुकानदार जो है
वो ऐसे ही बैठे हैं, बेकार बैठे हैं। उनका कहना ये भी रहता है कि लोग हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि महंगाई जो है वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है मार्केट्स के अंदर। और 2026 क्या कुछ लेकर आती है वो भी जो है देखने की बात है। क्या महंगाई कम होगी, क्या लोग फिर से मार्केट्स में जो है आएंगे, क्या फिर से खरीदो फरोख्त करने के लिए आएगी। और वहीं पर मौसम की भी बात करते हैं, मौसम की वजह से भी गर्म कपड़ों, गर्म चीजों की जो है वो डिमांड इस वक्त कम हो चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो वेदर जो है इस वक्त ड्राई देखने को मिल रहा है, ऐसी धूप देखने को मिल रही है जो कि मार्च के महीने में देखने को मिलती है। और वैसे ही अगर हम महंगाई की बात करें तो महंगाई भी जो है बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से मार्केट्स ऐसे ही सुन पड़े हैं। गुलिस्तान टीवी के लिए श्रीनगर से मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट नईम शफी के साथ। तो नाजरीन, इस वोत खबरनामा दीव इजाजत, खुदा सवाल।